Mes chers élèves de la troisième année, bonjour, je suis toujours très ravie de vous retrouver. Alors toujours dans la partie 3 qui est l'immunité et qui est la dernière partie du programme, on va entamer le quatrième chapitre qui est le renforcement du système immunitaire. تدعيم الجهاز المناعي. Donc شنو كنقصدو بتدعيم الجهاز المناعي؟ هادشي اللي غنشوفو في هاد الدرس. On va faire un petit rappel comme d'habitude باش نربطو بين داكشي المعلومات كامله اللي شدينا في هاد المناعه. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la réponse immunitaire, الاستجابه المناعيه. On a dit qu'il y a deux types. Il y a la réponse naturelle اللي هي طبيعيه او لا innée. شفنا فيها les barrières mécaniques et chimiques, الحواجز الميكانيكيه والكيميائيه. On a vu la réponse inflammatoire. On a vu la phagocytose. بالعمى. On a aussi dit qu'il y a un deuxième type de réponse qui est spécifique et adaptative. Adaptative معناتها مكتسبة. مكتسبة يعني أن الجسم هو اللي كيكتسبها هو اللي كيصنعها. Il y a deux types. كاين médiation humorale ذات وسيط خلطي كتدخل فيها اللمفاويات B. وكاينة médiation cellulaire اللي كتدخل فيها اللمفاويات T. Très bien. هادشي كله pour détruire l'élément pathogène يعني من أجل القضاء على العنصر الممرض. Très bien. دابا بالرغم من هاد الاستجابات وهاد وسائل الدفاع كاملة الجسم واخا هكاك فهو محتاج لواحد الوسائل باش تعاونو باش يقوم بالدور ديالو. داكشي علاش كنسميها وسائل دفاع الجسم. Dans son environnement, notre organisme est soumis en permanence à des facteurs pouvant perturber son fonctionnement. Comment renforcer le système immunitaire? فيمكن تدعيم الجهاز المناعي. Donc le plan sera comme suit. Premièrement, on va voir les méthodes préventives, يعني الوسائل اللي هي وقائية. Et deuxièmement, on va voir les méthodes thérapeutiques اللي هي وسائل علاجية. شنو الفرق بين الوقاية والعلاج؟ الوقاية هي واحد الإجراءات اللي كنتاخدها قبل ما المرض، قبل المرض. Les méthodes thérapeutiques العلاج هو الدواء أو الأشياء اللي كديرها من بعد المرض. Donc les méthodes préventives شنو هما؟ On va réaliser la première observation. Regardez ici. Donc quand on a une lésion ou bien une blessure, donc la première chose qu'on fait c'est la désinfection يعني التعقيم أو التطهير ديال المنطقة ديال الجرح. علاش كنقوموا بهذه الطريقة؟ من أجل منع وصول الجراثيم للمنطقة ديال الجرح. هذه كنسميها l'antisepsie. L'antisepsie اللي هي التطهير. C'est quoi l'antisepsie? C'est un ensemble de méthodes qui ont pour but de détruire les microbes à la surface de la peau lésée après contamination. Donc من بعد الالتهاب اللي كيوقع للجرح ضروري خصنا نقضي على الجراثيم اللي كتكون على سطح البشرة. Bien sûr, pour faire ça, on utilise le fameux bétadine ou bien l'eau oxygénée ou bien l'eau de javel. Donc ce sont des moyens d'antisepsie. Deuxième observation. On sait très bien que les médecins avant chaque opération chirurgicale, donc ils sont menés à prendre des préventions يعني واحد الإجراءات وقائية قبل أي عملية. شنو هي مثلا؟ Donc on voit ici qu'il y a le lavage des mains. ضروري من غسل اليدين. Ici vous voyez qu'il y a la stérilisation du matériel يعني تعقيم مواد ديال الجراحة لبس كمامات etc. Donc هذه كنسميها عملية الإنقاء. L'asepsie. C'est quoi l'asepsie? C'est un ensemble de moyens qui visent à empêcher la contamination par les micro-organismes infectieux. بحال le lavage des mains, la stérilisation du matériel etc. الإشارة هاد العملية هي اللي كنديرو حنا دابا في ظل الأزمة ديال كورونا يعني كنتاخدو مجموعة من الإجراءات من أجل منع وصول فيروس كوفيد 19 للأجسام ديالنا. Observation 3. Vous savez très bien que pour chaque nouveau-né on fait beaucoup de vaccins, donc beaucoup de vaccination. كنديرو عملية تلقيح ملي كنا صغار jusqu'à maintenant. علاش كنديرو التلقيح وشنو هو الهدف ديالو؟ بعدا خصكم تعرفوا اننا اون في لو فاكسان لبزاف ديال الامراض اللي شحال هادي كانت كتقتل بزاف ديال الناس بحال لا ديفتيريا لو تيتانوس الكزاز بنوموكوك التهاب الرئوي ولا غوجول اللي هو بحمرون بكل بساطه. هاد الامراض هادي دابا كتبان بسيطه وما كتبانش كاع في العالم ديالنا. علاش؟
لحقاش لقينا ليها اللقاح، ولكن شحال هادي كانت كتقتل بزاف ديال الناس. ملي كنقولوا لقينا ليها اللقاح كاين الناس اللي عندهم فضل في هذا الشيء. Donc il y a des scientifiques qui ont beaucoup travaillé dans le domaine de la microbiologie اللي لقاو لينا هذا اللقاح. غادي نرجعوا شويه للتاريخ ونشوفوا شكون هما. هذا السيد هذا هو طبيب اللي هو عظيم سميتو إدوارد جينير. سي celui qui a découvert le premier vaccin contre la variole. اول واحد لقى لقاح ضد لا فاريول. لا فاريول هي الجدري، تكونوا سمعتوا بالمرض ديال الجدري، هادشي في 1798. من بعد كاين استاذ اخر عظيم وطبيب اللي هو لوي باستور، كتسمعوا بزاف باستور. باستور سي ان غران ميدسان، سي هو لما كيرجع الفضل اكتشاف مبدا التلقيح. كيفاش؟ هو اول واحد بين ان مرض الكوليرا عند الدجاج فهو نتيجه بكتيريا. في شحال هادي الناس ما كانوش كيعرفوا لي ميكرو اورغانيزم، ما كانوش كيعرفوا المتعضيات المجهريه. هو اول واحد بين ان الامراض الالتهابيه السبب ديالها هو وجود متعضيات مجهريه ما كنشوفوهاش بالعين المجرده. دونك سي باستور كي ايلونسي لو برينسيپ دو لا فاكسيناسيون. غادي نشرح لكم كيفاش حتى اكتشف لو برينسيپ دو فاكسيناسيون. Donc les expériences de Pasteur qui ont abouti à la découverte du vaccin. عندنا تجارب. Premièrement, on va prendre une culture fraîche de bactéries. وسط الزرع طري لبكتيريا. On va l'injecter pour le poule A. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Bien sûr, pour jusqu'à 2 à 3 jours, les poules A ils vont mourir. Pourquoi ils sont morts? Ça c'est évident, هذه حاجة باينة، parce que la culture il contient des bactéries. ضروري غتموت الدجاج لأن وسط الزرع يحتوي على بكتيريا. On va prendre la même culture fraîche de bactéries، ولكن هاد المرة غادي نخليوها pour plusieurs semaines. ما نقيسوهاش، غادي نخليوها حتى كتقدام. غادي تولي une culture vieillie de bactéries. غيولي واحد الوسط زرع اللي هو قديم جدا، يعني ما بقاتش طرية، ولات قديمه. غادي نحقنوها لواحد الدجاج اخر بول بي. اش غنلقاو؟ on va voir que le poule B survive. c'est bizarre non؟ هنا ملي حقنا لا بول ا ماتو، ولكن هنا ملي حقناه لدجاج اخر عاش. شنو الفرق بين هاد لا كولتور وهاد لا كولتور؟ سيت كولتور لا الي فريش، يعني البكتيريا باقا طريه. هاد لا كولتور الي فيي قديمه جدا. الا قدامت يعني شنو وقع لي بكتيري؟ اصبحت وهنه. وهنا يعني غير ممرضة، ما بقات قادرة على والو، يعني أنها فقدت خاصيتها الممرضة. مزيان نكملو. نفس الدجاج هاد لو بول بي اللي عاشوا غادي نحقنو ليهم وسط الزرع طري ديال البكتيريا. دونك فو غوماركي غادي ناخدو وسط اللي هو زرع طري غنحقنوه لا بول بي. لا بول بي ils sont déjà immunisés. فايت ليا حقنتهم بوسط زرع اللي هو قديم. اش غيوقع؟ من بعد نهار ولا يومين كنلاحظوا ان الدجاج بي ما كيموتش، بالعكس لي بول بي ils survivent. الوغ علاش؟ هاد لي بول بي سبق ليهم وحقناهم بوسط الزرع اللي هو قديم، خلى الدجاج انه يتعرف على المولد المضاد، يدير مقاومه واستجابه مناعيه ضده بلا ما يقتلو. دونك interprétation des résultats, les poules A meurent car elles sont injectées par la culture fraîche des bacilles de choléra qui est mortelle. Ça c'est normal. Les poules B sont restées vivantes après l'injection car la culture vieillie de bactéries de choléra est devenue atténuée. إذا قلنا أن دجاج B ما كيموتش لأن وسط الزرع أصبح قديم ويحتوي على بكتيريا اللي هي وهنة. Les poules B sont restées vivantes car elles ont été immunisées contre le choléra par la culture vieillie. La poule B الثانية علاش ما ماتتش؟ لأنها أصبحت ممنعة بواسطة ماذا؟ بواسطة البكتيريا اللي هي قديمة ووهنة. غنستنتجو هنا؟ On va découvrir que la culture vieillie de bactéries de choléra atténuée représente un vaccin contre le choléra. يعني أن داك وسط الزرع القديم ديال البكتيريا ديال الكوليرا أصبحت وهنة. بما أنها أصبحت وهنة يعني أصبحت غير ممرضة، فهي تمثل لقاح ضد الكوليرا. إذا لاحظتوا أن اللقاح شنو المبدأ ديالو؟ هو تلقيح ديال نفس المولد المضاد ولكنه وهن، يعني فقد قدرته الممرضة. Alors, la vaccination c'est une immunisation préventive، مناعة أو تمنيع وقائي. Active
دائما نشيط. علاش؟ حنا كنعرفوا ان التلقيح كنعوضوه بزاف المرات في حياتنا، اي دورابل، كيبقى دائما. يعني الامراض اللي درنا عليها تلقيح في صغرنا ما كتعاودش ترجع باذن الله ملي كنكبروا. car elle stimule le système immunitaire à effectuer une réponse immunitaire. هاد المولد المضاد اللي كنحقنوا للجسم يؤدي الى اطلاق استجابه مناعيه من طرف الجسم دون ان تؤذيه ودون ان تمرضه. Primaire vis-à-vis le vaccin est une réponse immunitaire efficace vis-à-vis l'antigène normal. C'est le principe de la mémoire immunitaire. إذن هذا هو مبدأ الذاكرة المناعاتية. نشرح لكم أكثر. ملي كنديرو التلقيح أول مرة في حياتنا فحنا كنحقنو المولد المضاد اللي هو غير ممرض. الجسم ديالي غادي يعتبره عنصر غريب بطبيعة الحال، غير ذاتي، وغيدير ضدو استجابة. ولكن هذا الشيء ما كيعنيش أن المولد المضاد غادي يقتلني أو غادي يأذيني. اوكي، ملي غادي يجي نفس المولد المضاد اللي هو حقيقي وفعال، غنكون انا ديجا فيت ليا تعرفت على المولد المضاد وصنعت ضد مضادات اجسام، وبالتالي في الاستجابه سوف تكون اقوى وفعاله. Les vaccins sont faits à partir des microbes rendus atténués et inoffensifs. يعني ان التلقيح فهو كنصنعوه بكل بساطه من ميكروب اللي هو وهين غير ممرض، يعني فقد قدرته الممرضة. نشوفوا لي ميثود ثيرابوتيك، شنو هما الوسائل العلاجية اللي كتعاون الجهاز المناعاتي. on va réaliser la première observation. regardez، من بين الوسائل العلاجية اللي كنستعملوا في علاج بعض الأمراض المناعاتية هي الاستمثال، لا سيروثيرابي. لا سيروثيرابي، هاد الاستمثال فهي مشتقة من واحد الكلمة اللي كنعرفوها الجميع اللي هو المصل. المصل اللي شفنا انه كيحتوي على مضادات الاجسام. شكون صاحب الفكره ديال الاستمثال؟ هو هذا الشخص طبيب دكتور إيميل رو، هو تلميذ ديال باستور. il découvre le remède contre la diphtérie en récoltant le sérum sur un cheval. il démontre le principe de la sérothérapie en 1894. هذا السيد هذا هو اول واحد عطانا المبدا ديال الاستمثال انطلاقا من المصل ديال الحصان. اذا هو فيه تعالج واحد الطفل انطلاقا من مصل ديال الحصان. المصل ديال الحصان سبق ليه وتمناه ضد واحد المرض معين، اذا فالمصل ديالو كيحتوي على مضادات اجسام، ومن هنا جا المبدا ديال الاستمثال. تفهموا اكثر. دونك اول حاجه on va injecter on va faire des injections répétitives de doses croissantes de toxines ou antigènes. يعني الحصان كنعطيوه واحد التلقيحات اللي هي متواصله ديال توكسين وانتيجين، يعني السمين او المولد المضاد. طبيعه الحال كيكون وهين يعني غير ممرض، حيت الهدف ديالنا ماشي نقتلوا الحصان ولكن نحفزوا الجسم ديالو على انه يدير رده فعل، يدير استجابه مناعاتيه. علاش؟ لاني انا بغيت نحصل على مضادات اجسام في المصل ديالو. من بعد فعلا لو شيفال il va devenir immunisé، سوف يصبح ممنعا. ملي غيصبح ممنع يعني ان المصل ديالو كيحتوي على ايش؟ كيحتوي على مضادات اجسام. دونك on va prélever le sang، ومن لو sang on va prélever le sérum ou les anticorps purifiés. حيت المصل يستخرج انطلاقا من الدم. بطبيعة الحال هاد لو sérum on va l'injecter pour le patient ou bien le malade. دونك كنحقنوه الشخص المريض. اذا هنا شنو درت؟ transfert d'immunité d'un cheval à un patient. درت مناعة من عند الحصان وحولتها إلى مريض. إذا هنا كتسمى الاستمثال، principe de la sérothérapie. هو هذا مبدأ الاستمثال. Donc la sérothérapie c'est une immunisation artificielle passive. علاش قلنا على هنا artificielle؟ حيت ماشي الشخص المريض هو اللي يصنع مضادات اجسام ديالو، لا، خديناها من الحصان. temporaire. علاش temporaire؟ المصل مضادات الاجسام كنعرفوا ان عندها une durée de vie، يعني عندها مده العيش ومن بعد غادي تموت. car elle consiste à l'injection d'un sérum provenant d'un être vivant qui a été vacciné contre une maladie infectieuse contenant des anticorps prêts à jouer le rôle d'anti-infectieux dans l'organisme receveur. اذا فهي مناعه اللي هي ما غنقولش عليها نشيطه. وعلاش إلي باسيف ارتيفيسيال؟ لحقاش قلنا ان ماشي الشخص المريض هو اللي يصنع مضادات الاجسام، انما الشخص اخر. il s'agit d'un transfert d'immunité d'un sujet à un autre. هنا كنهضروا على انتقال المناعه من شخص الى اخر او من حيوان الى انسان. observation 2.
من بين الوسائل الثانيه اللي كنستخدموا في العلاج لي زونتيبيوتيك، المضادات الحيويه. هادو كتسمعوا بهم بزاف. شكون اللي اكتشف لي زونتيبيوتيك؟ لي زونتيبيوتيك ils ont été découverts par Alexander Fleming 1928. هاد الطبيب هذا اشنو وقع ليه؟ كان داير وسط الزرع ديال البكتيريا، وكان سافر وخلاهم في المختبر ديالو، ومن بعد ملي رجع لقى بلي واحد الوسط الزرع كان حداهم ديال البكتيريا ديال لي شامبينيون. اشنو دار؟ قضى على هذاك وسط الزرع ديال البكتيريا، وهنا استنتج ان هاد لي شامبينيون عندها قدره على القضاء على البكتيريا. قال اذا علاش لا ما نستخرجوش هذيك الماده اللي قتلات البكتيريا وتستعمل هي في الدواء على شكل مضادات حيويه. دونك من هنا جات لا برودكسيون اندستريال ديال البنسلين. البنسلين هو اول مضاد حيوي في العالم، وغيبدا الانتاج ديالو في 1942. Les antibiotiques sont des médicaments qui permettent de lutter contre une infection par une bactérie. Il existe plusieurs familles d'antibiotiques, chacune étant efficace contre une bactérie ou un groupe restreint de bactéries. Bien sûr, chaque antibiotique هو خاص بمولد مضاد معين. Les antibiotiques fonctionnent soit en bloquant la croissance de la bactérie, soit en la détruisant. كيفاش كتخدم المضادات الحيويه؟ سواء انها كتدمر مولد المضاد او البكتيريا، او لانها كتوقف التكاثر ديالها. هنا غندير واحد المقارنه بين لا فاكسيناسيون et la sérothérapie. On va faire la comparaison entre la vaccination et la sérothérapie. Donc vous voyez ici, ça c'est un graphe. Donc vous voyez dans l'axe des ordonnées, on a le taux d'anticorps, et dans l'axe des abscisses, on a le temps. Donc vous voyez que dans la première injection, on a l'augmentation des anticorps, mais après il y a une chute, une diminution. يعني دغيا كينخفض العدد ديالها. علاش؟ قلنا ان عندها مدة عيش اللي هي قليلة. نشوفوا التلقيح. Donc ici on a fait la première injection, ici la deuxième, ici la troisième. Donc vous savez très bien qu'on fait plusieurs injections du vaccin في حياتنا كاملة. اشنو غيوقع هنا ملي غادي ندير انجكسيون دو رابيل؟ يعني غندير واحد الحقن اللي فتره اخرى كنلاحظوا ان مضادات الاجسام كترتفع بشكل كبير في وقت اللي هو قياسي. يعني شوفوا هنا شحال خدات، شهرين. هنايا ما خدات ميم با 15 ما كاملاش كاع 15 jours pour produire un grand nombre d'anticorps. Vous voyez ici que pendant le deuxième rencontre avec l'antigène, toujours la réponse immunitaire elle est forte et efficace. نعاود نفكركم فيها فايتين شايفينها. اذا الذاكره المناعاتيه في الاستجابه الاولى كتكون قليله وكتكون بطيئه، يعني كتاخذ وقت باش تنتج مضادات الاجسام. هنايا ملي كندير الحقن الثاني، يعني دوزيام كونتاكت افيك لونتيجين، كتولي الاستجابه قويه وسريعه. هذا المبدا ديال الذاكره المناعيه هو اللي كنخدموا به في التلقيح وفي الاستمصال. نديرو واحد مقارنه. دونك ici on a un tableau. Donc concernant le produit injecté pour la vaccination، في التلقيح شنو كنحقنوا لونتيجين، وفي لا سيروثيرابي في الاستمصال كنحقنوا لونتيكار. هذا هو الفرق. الطبيعه ديال التلقيح شنو المناعه؟ فهي مناعه سبيسيفيك يعني نوعيه، وحتى الاستمصال سبيسيفيك نوعيه، يعني ان كل مضاد اجسام خاص بمولد مضاد معين. لو تيب ديمينيزاسيون، شنو النوع ديال المناعه؟ اكتيف باسيف. علاش اكتيف الفاكسيناسيون؟ حيت الشخص هو اللي كيدير الاستجابه المناعيه ضد المولد المضاد، هو اللي كيصنع مضادات اجسام ديالو، باغ كونطخ في لا سيروثيرابي الي باسيف، ماشي هو اللي يصنع مضادات الاجسام، انما جبناها من عند شخص اخر او لحيوان اخر. لو ديلي ديفيكاسيتي، لا فاكسيناسيون كتبقى مده طويله جدا، الى غوتاردي لونت، بدليل ان الامراض اللي درنا عليها لو فاكسان في الصغر بقى صالح المفعول ديالها لحد الان. لا سيروثيرابي الي ايميديات، يعني الا ما عاودتيش حقنتي المصل دغيا كيمشي المفعول ديال مضادات الاجسام. لا durée de protection elle est longue pour la vaccination, elle est temporaire pour la sérothérapie. Et le but d'utilisation, bien sûr, la vaccination préventive، يعني كديرها قبل ما تصاب بالمرض، كنديروها من الصغر، يعني انها وسيله وقائيه.
اما لا سيروثيرابي فكديرها من بعد ما كتمرض بشي مرض معين وكيخصك مضادات اجسام ضدها. دونك هي وسيله علاجيه وليست وقائيه. Donc voilà pour le bilan. Qu'est-ce qu'on a vu pour ce chapitre? On a vu le renforcement du système immunitaire. Alors pour renforcer le système immunitaire, cela se fait via deux méthodes. La première, ce sont des méthodes préventives, et la deuxième, ce sont des méthodes thérapeutiques et ilagières. Préventive, on a vu l'antisepsie, l'asepsie, et la vaccination, هذه كلها وسائل وقائية. Les méthodes thérapeutiques, il y a la sérothérapie, الاستمصال et les antibiotiques, المضادات الحيوية. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. Je vous souhaite très bon courage à tous et à la prochaine, Inch'Allah.